natupatia tena neema ya kukutanana tena siku ya leo. Kaka, karibu. Asante. Mimi naitwa Rafael Ndabaga. Niko assistant social mzaeleka. Nimeshafanya kazi za mingi humu. Baba fondateur de radio niko ndani. Niko journaliste, niko acteur, nacheza kama film. Niko mwalimu, nafundishaka. En bref, ndio Rafael. Kaka. Ya, asante sana. Naitwa kwa jina la ndugu Alex Chioka. Nataka kawaniite mwanafunzi kamilifu wa Yesu. Disciple accompli. Bon? Asante. Okay. Amen. Asante. Ya, nafanya kazi Unafanya Mungu kazi gani ya injili? Uko évangéliste, pasteur ou bien diacre? Je pourrais dire que nous aspirons au ministère. Amen. Okay. Ndio. Mjambo. Naitwa Simon Munyambara Tokles. Niko technicien, animateur yetu radio. Sapa, karibu na Asante sana. Naitwa Willy Serote. Kwanza niko Mkristo. Amen. Tena niko consultant en résolution pacifique des conflits. Yani tunasaidia communauté namna gani na lutter contre la violence na kitu yote inaweza mene kama vile makuple na maseparation. Kaka, karibu. Jambo. Jambo sana. Jina yangu ni Bonheur Bahati. Niko assistant social. Na niko tena mwalimu. Okay. Monsieur l'enseignant. Okay, ni sawa kabisa. Nami peke jina yangu Furaha Bashukuru. Niko mjakazi wa Mungu. Kazi ya injili na kazi ya maombi. Amen. Karibu. Asante, tuombe. Baba, tunasema asante kwa sababu ulikubali kutuwezesha kama hii siku kama leo na muda kama huu. Tunajua kwa sisi kufikia hapa kwa sababu wewe ulipangilia pia tuwe hapa siku ya leo. Kumbe Mungu, kwa kuwa tuko hapa kwa ajili ya kuweza kuleta msaada kwa familia ambazo zinakumbwa na matatizo ya ndoa, Baba tunaomba uwe pamoja nasi, tuanze pamoja nawe, uendelee pamoja nasi kwa maongezi yetu, utusaidiwe pamoja nasi ili kila tutakachokiongea kiwe ni msaada kwa wale ambao wanasumbuliwa na matatizo ambayo tutaenda kuyaongelea. Na tutakapomaliza, ukimaliza pamoja nasi, basi itakuwa ni kwa utukufu wa jina lako. Mungu, ni kuomba utembelee kila mmoja wetu na sote tuende kuongea kulingana na mapenzi yako. Yote tunaacha mikononi mwako na ni jina la Yesu tunaomba. Amen. 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 Sana mbele ya Mungu kwa anatupatia tena neema ya kukutanana tena siku ya leo. Tema yetu ya leo tunataka ongea juu ya wanandoa. Tunakia kutana kama gisi sheria zetu sio wa Kristo, tunatuonyesha kama maisha ya Kikristo, kama watu wanaanza uchumba, tunapaswa kufanya uchumba kama vile wa Kristo. Sasa tunakia kutana muika yenye tuko nayo hapa leo ni wenzetu wa Kristo ambao walifanya uchumba wa Kikristo. Pakuri hapo yote balifanya sawa na gisi sheria ya Mungu inaomba. Inafika wakati banaoana, wanafikia wakati wa ndoa, banafanya ndoa, banenda ishi pamoja. Kisha mwenzetu mwanamke anakutana mume wake iko na shida. Shida yenye mume alikuwa nayo ni hakukuwa na nguvu za kianaume. Banaishi mnyumba saa kaka na dada. Mwaka kwanza inapita, mwaka ya pili inapita. Hakuna siku bashaka fanya kitendo ya ndoa, sagisi mke na mume wanapaswa kufanya kitendo ya ndoa.
inafikia wakati jamaa ya ngambo ya mwanaume wanaanza sema unakawia na mtoto wetu auzale nini na nini. Sasa mwanamke anajikutana hajue afanye nini ile kitu yenye namfikia. Ndio tunataka ile na sujet iko na 2 points. Point A ni ule mwenye bwana iko na probleme ya hana nguvu za kianaume. Point ya pili yenye tutagusia inaenda tu ni muhii sujet moya, useme ba jeune wanafanya tena uchumba, banaishi maisha ya Kikristo, inafikia wakati ya kuoana, banaoana, lakini mwanamke anakia kutana bwana mwenye alimuoa iko na shida, na ile shida nakutana mwanaume iko na kiungo ya wanaume ya munene sana, inatuma inaleta shida mu maisha yao ya ndoa. Kila kukutanana mke na mume, mwanamke iko nakuwa na shida, anapasuka, inalomba ende ku hospitali bamshone bafanye nini. Ndio tunataka ongea shauri gani ni tuteza leta kwa mwanamke wa kwanza mwenye alikutana kwanza bwanake iko na problem ya kukosa nguvu za kiume. Shauri gani tuteza patia ule mwanamke ashafanya miaka 2 banaishi chumba moja, lakini hakukwake kitendo ya ndoa. Wesa vile mzazi wa ule mwanamke, kama ni fio wako ndio anafikia mwa ile akuteza shauri ule fio wako afanye nini. Wewe kama mzazi, fio wako na mimi ni mzazi, fio wangu anapata tatizo ya vile. Kungambo mbili, mzazi Mkristo na mpagani. Sawa, Mkristo kwanza. Sema kwanza sawa Mkristo kama. Paske kama Mkristo balifanya uchumba na baliheshimia jinsi unasema. Balitembea sawa sawa na neno la Mungu. Ndio. Une vie pieuse, une vie sanctifiée. Conformément à la parole de Dieu. Fiançailles ya kweli. Premièrement, kama ni mzazi. Fia hawezi kuya kwanza kuniambia mimi. Atajiadrese na waza kwanza kwa parents yake. Oui, parce que ba parents ndio wanasaidia mungambo kwanza ya kiroho. Ba parents bakishindwa. Ba parents banaenda kubazazi. Na kama banaenda kubazazi, mimi naita fio wangu. Fio wangu sana kwa nipatia rapport. Wakati alikuwa nipatia rapport, mimi naita bibi yangu. Après kuita bibi yangu tunasema shida hii tuonane na wenzetu wazazi bangambo ya mwanaume. Mtoto wetu alikuwa tupatia rapport hivi na hivi. Sasa ngambo yenu mtoto wenu ni je? Parce que vous voyez le problème c'est quoi? Même la Bible dit vaut mieux se marier au lieu de brûler. Oui. Sasa kama mwanaume hasikie kwanza, au départ iko mwanaume kisha aanze shitaki tena fille ubie bibi kama weye tu. Mais la fille a remarqué que ça ne va pas. Mwanaume hashitaki. La fille a remarqué que ça ne va pas. Elle vient demander de l'aide pour famille yake. Ya kwanza ni Bakristo na mimi Mkristo niliuwesha nenda kwa pastor. Pastor angalia mambo hivi. En tant que mchungaji pima kuita babaki. Mwanaume kama anasema ni kweli. Parce que le problème réside kama mwanaume anasema hapana. Mais kama mwanaume anasema ni kweli bibi yako anasema, tutafute msaada. Nous savons que tout est possible. Na maombi. Mkristo s'il y a un problème, bana traiter kwanza de façon spirituelle. Mais d'une façon qu'on traiter spirituellement, haiempêche que watu waende kwa hospitali. Banaenda kwa hospitali. Na mimi na susi kwa ofisi yangu fio wangu apate watoto na mimi nipate wanjuko. Mais au cas où ça ne va pas, kuna kwa incompatibilité. Fille toi leo, je ne veux pas dire à ma fille achana naye, mais fille kama anakuwa kama papa, je cède. Mimi na cède à bien. Mtoto tunaliolewa kusudi aende enjoy. Haiko tu souffrir. Le mariage c'est la joie. C'est pas la souffrance. Je dis non. C'est pas vous souffrez.
usiabude mke wangu kama amua, kama utaacha, kama utaendelea, c'est vous qui êtes marié. Wewe umeolewa, kama anasema papa aliendeke vraiment sina vya na nini client tukishinda kwa mganga unaambia sana papa. Le mariage c'est entre deux. Mariage haiko fait. Mariage ni wakati ya compatibilité banapatana ngambo zote. Mais hakuna mariage ukazu. Mtoto ajisikie kwa mwenzake vitu viko vile. Voilà. Tunajua kama sisi wa Kristo, ulikuwa nasema sama Kristo. Oui. Biblia nasema alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikuunganishe. Ça c'est Unajibia sama Kristo. Neno la Mungu natuambia alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikuunganishe. Wewe sasa mzazi ushashauria mtoto wako kama unaona hajiendeke wewe peke wa Mungu. Pale indirectement shamwambia mais unashindwa tu kumwambia yule directeur. Ah oui. C'est parce que d'une part, il y a l'hypocrisie. Quoi voilà. Le mari connaît qu'il est impuissant. Mais pourquoi on l'est? Peut-être pourquoi on a avant. Non maman, c'est pas ça. Au lieu de brûler, vaut mieux se marier. Najoma na ba pasteur ba konatia ba tout ma cause. Je dois demander quoi où les garçons m'entendent. Est-ce que réellement tu te sens énorme? Qu'est-ce que réellement tu te sens énorme? Donc Joe rôle est pasteur. Oui. Je vais poser les questions. Parce qu'avant de se marier, les garçons doivent se confier d'abord à son pasteur. Papa, je me sens ni olewe na jisikia ni owe. OK? Pasteur là simulize tu uko na mali uko na est-ce qu'on a jisikia ka vraiment mais généralement Joe va pasteur wanauliza ils sont charnels, ils sont charnels. Ushakuwa na nini na nini? Non, ils sont charnels. Il y a kwanza jisikia. Est-ce qu'on a jisikia kuko mwanaume? Est-ce qu'on a jisikia kuko mwanaume? C'est parce que même les pauvres aussi qu'on a droit à quoi. Mais c'est l'homme qui doit se marier. Comment on jisikia mwanaume utaona una gari? OK. Asante papa. Na mimi nawazia kama tunapaswa kuwa na depuis poser certaines ça tunaongea hii question parce que ni question vraiment ileko capital sana na ni problem yenyewe inapata kubaki. Bon mimi na survoler mon sens mbili. Na kusema kama tuko marié. Tulioana tukafanya mariage. Kuko ingine ma decision yenye tunapaswa kamata mie na wewe tu bila kuassocier mtu mwingine. Sasa gisi zile ma questions ziko sensible vile. Ni ma questions zenye ukibebea responsable fulani atashindwa kwenda vile hata kamata. Atashindwa, atapotea. So inalomba nyeba wili mwikali. Kama fia anajikutana ke realement iko leze mwa ile mariage bwana yake hafanyake na kitendo ya ndoa. Anapasha mwambia bwanangu, unaona je, tutaendelea au eske tutaendelea hivi? Parce que tulioana njo tukwe quand même mwa ile communion. Lakini hivi abiendelee, ça fait 2 ans hivi. Unaona tufanye haya. Bana kamata decision pamoja. Kama kwa mfano bwana anasema en fait ndio nilisha mina reconnaître que niko faible na kumbe unaweza enda tafuta mwingine mwa ile carte banaweza jisepare. Lakini sisi tunajua kama selon wa Kristo ndoa haipaswi kuwa separe. Apart kifo tu ndio napaswa separe. En fait ndoa haiwezi kuwa separe. Bien sûr Biblia ina reconnaître ile que ndoa haiwezi kuwa separe. Lakini kama tunasikilizana mie na wewe tunajisepare. Hakuna mtu mwali tu separe. Parce que Biblia inasema hakuna mwa separe kitu yenye Mungu aliunganisha. Hakuna mwa separe. Mais kama ni concertation yetu mie na wewe tunaenda devant prêtre, devant pasteur tunasema leo mie tulisikilizana parce que ma objectif est tulikuwa penda tufikie mie na hatukufikia tena. Hatuko na dissatisfaire l'un vers l'autre. Tunaitika leo tunajisepare. Hakuwezi kuwa problem kwa hiyo. Yeah. Yeah, merci sana. Hii cas iko vraiment sensible. Mais solution il faut ipatikane tu. Kila mtu anakuwaka na raison zilimtuma aolewe au mtu raison zilimtuma aolewe. Na akishindwa kuzifikia ni decision tena ya aba batu wawili. Pourquoi?
huyu garçon ashaonekana yeye hana ile kapasite ya kujisikia kuwa na mwanamke. Piko wengine anajisikia kuwa na mwanamke meye hazalaki njo. Huyu sasa yeye na kujisikia hata kutembea na mwanamke hajisikii. Anajisikia memwili njo haipo. Ndio hiyo kujisikia. Kujisikia sisemi aseme kuwa na ile besoin. Mkichwa biko me ile action haiko. Manake huyu mtu unaweza mpatia conseil kwa sasa si papa ili alisema banaweza tembea njia zote mbili. Banaomba na wanaenda kubagana. Mais tukiadmettre kama bishashindikana, binashindikana mukayo. Mie sa vile assistant social ndaba conseiller baacha. Juu kila mtu abakie libre. Ni wa Kristo na wanajua kama apare kifo hakuna kitu napasha watenga. Kifo tu ndio napasha watenga. Najua washafanya ndoa. Hii mariage kama abaachani itakuwa ni makomba kila siku. Juu bibi iko na mwili. Ijapokuwa ni Mkristo me iko na mwili. Na akifikia mwetape mwa anashindwa kujikontrole. Ataanza enda nje. Na ile sana anaenda nje ndio kubrile tena nyumba. Sasa pour que kila mtu aishi bien. Hapa solution ni separation. Ndio solution. Mie conseil unaweza kupatia vitu vinashindikana. Kama mko tayari mjisepare. Mais kama mnaona mnaweza endelea kuvivre hivi visaka kana dada. Allez-y. Yeah, asante sana. Pointi kuu ya maana sana na ni ya muhimu sana ambaye tunaweza kusaidiana pamoja ili tujue jibu kana wazo kana nzuri sana ili tunaweza kutosha. Naweza kujibu swali kuhusu banduku ambaye kama ni Bakristo. Kama ni papagano ile banaweza kubeba majibu na resolution yabo vile wanapenda. Lakini kama ni Bakristo kwanza hawawezi kukabulana en tant que Bakristo. Biblia ina reconnaître kukabula bantu kama tu kuku infidelite au kama mtu anakufa ndio mwingine anaweza kuolewa. Lakini kwa ile point ndio ni point ya muhimu sana, lakini banapashi kwanza ba Kristo ambaye bana imani. Biblia inasema rien n'est impossible à Dieu. Hakuna kitu kinamshinda Mungu. Shauri mimi naweza kubatolea tu ni basikuye haraka ya konsulte bazazi, basikuye haraka ya kwenda fasi yote. Kwa unaona kuna mambo mengine inaenda kuwaka wakati bantu wengine wanaanza kujua. Kia kwanza basha fanya miaka 2 manake hawakukua haraka, walikuwa wavumilivu. Ufanye miaka 2 unalalaka na mwenzako sasa kaka yako au dadako. Mwile miaka 2 ni vizuri, mwile miaka 2 kama balikuwa na maongezi pamoja mwile miaka 2 ukisema balipashwa maamuzi fulani. Kama mwile miaka 2 hakuna maamuzi usema bwana anajifuchika, bali ndio piko kosa. Kama bwana anachikia shida yake vile iko pamoja na bibi yake, bibi yangu ndio ni hali inatokea, tunaweza kufanya je? Batajiongoza kwa pale, tuna shida fulani hapa, shida ni Mungu tu ndio anaweza kila kitu. Mwi shida hii hakuna problem ingine inaweza kuresoudre indoa kama na intervention divine. Hakuna solution. Parce que tukifesa tubakabule, tunaweka mkono kwa mambo ambaye tunaenda kuomba ile unasema kile Mungu anaunga, Mungu ashikikabuli. Ni mie baba, ni mie bwana, kama ni mie bwana, siwezi kudeside kukabuli. Kama ni bibi, kama ni Mkristo, atakatala yeye kukabula pasi atayeba nzambi ambaye anajua kama hii nzambi itanihukumu. Sasa solution ni tukimbilie kwa Mungu. Mungu ndio ana uwezo wa kuleta jibu. Biblia inasema rien n'est impossible à Dieu. Hakuna kitu. Kama mfu alifufuka, eske kuzala kwa mtu siko? Wala mtu wala mke akwe mjima aanze kutumika vile mtu anatumika. Siko? Mimi na ile ushuda. Mimi najua ndoa ilisi 19 ans. 19 ans. 19 ans. Na bibi mvumilivu, ajui kitu, aende kwa mtu anavumilia, anashauria bwana yake. Until barepata orientation ya kwenda kwa mtumishi wa Mungu, banajikonfie na hapa na bato batatu banakuya, bato baba nafuatana saa masheni. Atingariki na miezi 3 mwingine mimba. 3 mwingine mimba. Batatu. Imagine. Mungu anaweza yote papa. Hakuna kinamshinda Mungu. Ile ni imani kubwa kabisa. Yeah, ni imani tu. Yeah. Okay. Asante. Mimi nasikia hizi ngambo yote wanazungumza. Unasikia kwanza teme ambao wanasema pale tendo la ndoa.
Tuko tunazungumza ndoa. Tunazungumza juu ya ndoa. Tendo la ndoa ndio inakufa. Hayafanyika. Ndio maana yake inakufa. Ndio tendo la ndoa. Maana yake pale hakuna ndoa. Ndio kwanza ile tendo la ndoa hakuna. Ndio ndoa ile. Ile ndio ndoa. Maana yake pale kwanza hakuna ndoa. Kama ni Bakristo hapo wanatuambia rien n'est impossible à Dieu. Maana mwisho na mwisho tu jibu tu itapatikana. Mkiendelea mnavumilia kama mko Bakristo. Kama hamko Bakristo tendo la ndoa hakuna. Yaani ngambo moja. Ndio tulisema pale ngambo mwanaume ndio kuko ile faiblesse. Ndio. Yaani habiko Bakristo mwanamke ataenda. Mwanamke haiko Mkristo. Kama ni Bakristo, okay. Kama ni Bakristo, wataendelea kuvumiliana. Mungu atapana nguvu tu ya uvumilivu ile ngambo ya mwanamke. Kisha na Mungu atakia kutosha tu jibu siku moja kuponesha ule mwanamke. Kama ni fie wako vile ndio utaweza mwambia. Kama ni fie wako wewe mzazi ndio shauri utaweza patia mtoto wako. Kama niko Mkristo, kama siko Mkristo siwezi mwambia. Kama niko Mkristo ndizo mwambia. Okay. Asante. Ya, nashukuru sana. So hii pointi ni chemsha ubongo kwa lugha nyingine. So imefanya tuchemshe ubongo kidogo, so tufikirie zaidi. Kiukweli ni pointi kubwa, lakini naona kwamba katika matatizo kama haya wasimamizi wa kiroho wanachangia pakubwa. Mambo kama na haya ikuwe inajikuta mkomunote wala msosiete, basimamizi ya kiroho wanachangia pakubwa. Kwa jinsi gani? Kwa sababu inaonekana kwamba asilimia kubwa ya wengi tuko tunafanya sherehe ya ndoa mimi hatuko nafanya ndoa. So kwa nini? Kwa sababu hatuko tunaandaa watu kabla ya kuingia kwa ndoa, tuandae kwa ile mapointi ambayo ni ya muhimu ambayo ndio inatengeneza ndoa. Ni ukweli mwanaume anaweza kuwa anaficha siri, anajilindia aibu, lakini ikionekana kwamba alipitia mwa hii kipindi ya kuuliziwa aina ya maswali fulani ya kujua maamuzi gani limsukuma aingie kwenye ndoa. So kesho ile Kenya aliamua leo ndio kinaweza kuwa nini, kinaweza kuwa mapigo kwake au kinaweza kulibere watu wengine kwenye hii jambo. Unajua kuna wakati mwingine mtumishi anaweza kuamua jambo ambayo anajihisi kwamba ameamua vizuri kwa sababu kabla akijaanza alipitia utaratibu ambao inatakiwa aipitie yeye kama mtumishi wa Mungu kwa kufanya maentretien fulani na kuuliza ule mwanaume aina ya mapointi fulani ambazo ndizo zinajenga ndoa. Sasa kama zile mapointi wewe bwana harusi unaweza enda kinyume nazo au unaficha, so toa ambayo inaweza kutokea kule mbele. So wakati mwingine tunaweza kuangalia kwa sababu ndoa, nakumbuka wakati mwingine plani iliandaa vitu kama hivi, kusanya watu kusema mtu ni mlemavu lakini anaoa, baadaye inaonekana kama ni mlemavu. So hapo nionyesha kwamba no, kama akuangalia anachokiweza kabla ya kuingia kwa yale maamuzi, inamaanisha kwamba yeye peke lazima asibii ile konsekansi yenye aliingia ndani. Yaani kutokana na mie naweza sema kwamba hakuna sababu yoyote ambayo inaweza fanya ile ndoa ivunjike, kwa sababu ile sababu kama haikuwa mwanzo haiwezi kuwa katikati na ikuwe mwisho. Yaani kutokana na mie, yaani sababu inaweza fanya mabadiliko iwe kule mbele ni kama ilitangulia kuwa mwanzo. Yaani ugumu wa ndoa. Sasa misingi ambayo wanajenga juu yayo ndio inaweza kuwa kifungo kwao au inakuwa uhuru juu yao. Hizo niko nayo wakati mnaishi nyumba kama vile wanandoa, lakini akuyakuwaka kitendo ya ndoa hata siku moja. Pale mtajiita kama mlifanya ndoa au mimi nawaza banasemaka mlifanya ndoa juu kulikuwa ile kitendo ya ndoa yenye inafanyika, lakini wakati hakuwake kitendo ya ndoa mnaishi tu. Eske ile ni ndoa au ni nini?
ni ndoa wakati ya kukwake kitendo ya ndoa ile kabisa tutaweza ita poa kabisa. Bila bora wanasemanga kitendo yako ya ndoa ya kwanza ndio ndoa yako ya kwanza. Mie haina ndoa. Paulo anasema hivi. Ukifika umri fulani unapaswa kuoa. Mais il y a des choses. Una les eunuques, c'est pas un c'est eunuques. Il y a les eunuques qui sont eunuques. Bah, ils sont des impuissants. Voilà, exact. Il y a des eunuques aussi qui sont faits par les mains d'hommes, banamu castré. Voilà. Ok? Mais wakati uko mzima unaoa, bale batu wawili hawezi oa. Celui-là est eunuque, impuissant. Atenda oa namna gani? Na nyinyi mtaunga ile ndoa namna gani? Hamuone kama mko na tesa ule dada? Ili anakufa bure na hakuna vya kuomba. Mtaomba alizaliwa vile. C'est pas que à un certain moment ni magonjwa. Mais il est né comme ça. Haizi kuoa, mais suite à l'hypocrisie. Na nyi bachungaji, les hommes de Dieu, hamuongeke na batu. Parce que mwenye anaoa ni ule anajikonfie. Mtumishi mnaikala naye. Bon sawa. Uko je ni mwanaume, mais haiko mwanaume. Comment voulez-vous que cette femme va tolérer, ma fille va tolérer? Mtu hata zalaka, hada mukaki, iko tu vile. Ingelikuwa un jour anaweza kushikaza, oh tuombe linaanza. Mais hakuna siku. Haiko mwanaume. Deza yote akula geste. Na mwanaume na mwanamke ndio wanapaswa kuoana. Tena mwanaume mzima. Ndoa ni nini? Haiko tu mkitanda? Non non. Ndoa ni kusema il y a ce qui fonctionne du côté de la femme et du côté de l'homme pour donner un fruit un jour. Ok. Opposition iko hapa. Mimi nasema bon, question yenyewe ilikuwa pose, est-ce que bako bashaoana? Kitendo ya ndoa haifanyiki. Est-ce que ni ndoa? Est-ce que ni ndoa? Yes, ni ndoa. Ni ndoa. Parce que ndoa ile yenyewe haikufanyika ni tendo la ndoa. Maana kwenye kuko tendo, maana ukisema tendo ya ndoa, ile tendo inapaswa kufanyika après ndoa. Inapaswa kuwa après ndoa. Maana ndoa imefanyika kwanza. Ça veut dire que kuko ndoa kwanza. Mais kitendo ndio haikufanyika. Okay. Ile ndoa iko reconnue par la loi. Iko reconnue par la loi. Pardon. Si kama loi teza reconnaître kwenye hakuna ile action ya mariage ishafanyika. Vraiment siko triste lakini ile sa pardon ile sa muko ku état civil bana inil ndoa hamuyajua kitu nyebo ile sa mulisha signé directement pale ile iko reconnu même mu livre ya l'état que mulisha fanya ndoa. Donc uko déjà marié, uko ndoa déjà. On comprend. Unaenda mukanisa bana kubeni. Ça veut dire que déjà uko mundoa. Kama sasa kitendo haikuefanyika, mais déjà ujue que uko déjà mundoa kwanza. Donc hiyo ni ndoa kwanza. Okay. Una comprendre? Unasikia ile logique kwanza? Ndio nisha kukomprendre. Ndio. Kisha sasa après kama ni ile kitendo ya ndoa haikufanyika, sasa vile nilisema tena mbele. Decision yenyewe inapaswa toka hii. Pale tuachane wala tusiachane, haipashi kwa ya pasteur, haipashi kwa ya leta, haipashi kwa ya papa wala ya mama. Inapaswa kwa decision yangu mie naye. Akisema ke atavumilia ile condition, tunaweza sikilizana. Par exemple, mie naye, ma chérie, mie niko hivi lakini je t'autorise ukwe na pita. C'est possible. Anaweza pita na mimi navumilia parce que mie ndio nilimruhusu, mimi najijua kisimimi. Sawa? Anakuwa na pita. Okay. Pale apite si angali chrétien sasa anaenda na pita juu tuna chrétien hapa pita. Tunatosha chrétienté pembeni kwanza. Hiyo sasa ni satisfaction ndio tuko na pale. Satisfaire watu, hamusatisfaire Mungu na hamusatisfaire mariage. Kama sasa tunapenda tusatisfaire Mungu. Tukipenda tusatisfaire Mungu.
Mwale kali tutasema okay, hatujisatisfaire shipeke kwa shipeke. Kumbe solution ya bien kusudi tusatisfaire Mungu. Basi tujisepare, kila mtu akwe iko free. Mungu apermettre mujisepare kwanza. Kama Mungu apermettre ile tukisema aussi tunaenda kwa pasteur par exemple akutoke solution abaturuhusu kwa separe. Tuna comprendre, tunaishi vile, full stop, maisha yanaendelea. Okay. Merci. Sasa kisi anasema eti ni ndoa na hakuna ile kitendo ya ndoa. Naweza sema ni ndoa akose 10%. Ni ndoa akose 10% kabisa. Tuka pale. Juu kabisa kitendo ya ndoa. Ndio kitendo kwanza. Ndio kwanza kubali. Manake mie sikubali na ile neno. Kama ni fie wako, kama ni Bakristo, tushasema kama ni wako ni Bakristo, kama ni Bakristo, Mungu atapenda. Ndoa c'est quoi? Msingi andoa ni ile kitendo ya ndoa. Si ndio? Inapitika wapi? Ukitaka. Barabara. Makosa, sema mimi pardon. Kama ile ndio msingi ya ndoa ni kusema mkila ndoa kama ile shida na shimama, mandoa yote inapaswa kuwa kabla. Kuna mandoa na mashida nyingi sana. Hii shida ina mandoa mingi sana. Tunapata wanaishi hivi wewe unawaza conflict za mandoa mingi inakuwa juu ya nini? Ni pale kitanda. Na kuna ba mingi bana vivre le conflit lakini hawezi kuielewa. Tu comprendre, résoudre, comprendre ces gens que atomique. Sasa il a amorti. Hapo hata insatisfaction. Tuendelee kuorea kumanda kitu shitusha. Ndio nilikuwa naongea. Mie de mapana ile haiko ndoa. Ile haiko ndoa juu hakuwezi kuwa mafiga bila mbagula. Ndio maana yake hiyo. Utapigia wapi nini? Msingi ya mafiga ni mbagula. Moto. Msingi ya ndoa ni ile tendo ya ndoa. Ile kikosekana ni sawa sawa na kuwa kaka na dada. Kumbe ile ndoa hainako. Mbona sasa Mungu anasema haupaswi ivunja ile mariage? Est-ce que ni mariage? Est-ce que ni mariage ile? Ilisha kuwa beni Qui vous a dit? L'église ilikuwa beni kwa kuleta na mkanisa. L'église c'est témoin. C'est un témoin. Ile mariage. L'état ni témoin. Le mariage c'est entre deux personnes. Ndio ile mwana wewe. Mwenye anaweza saidia sana. Mwenye anaweza saidia sana kutengeneza hii problem isitokee kesho. Mimi naweza ni ba parent. J'ai évoqué ça. Ndio ili uligusia ile neno. Mimi naweza ba parent ndio wenyewe wanaweza saidia zaidi. Hii problem isitokee kesho. Juu ba parent ndio biko wanatayarisha fitir couple. Na vile vyote wanapaswa viongea. Wakati akujua kama wale gaso wake iko na ile problem ya faiblesse. Ni kosa sasa ya ule wana. Kosa ishakuwa. Kosa ilishakuwa, leta sasa solution ni kosa ilishakuwa. Kama solution ni okay mimi. Mama yasi Tuko tunaongea hapa kama ni Bakristo. Wote na mwanamke na mwanaume. Wote ndio. Okay, batapiga magoti kwa Biblia. Mungu atengeneze. Asante sana. Sorry ni bebe sauti. Lakini tusome mniandiko na wazia naweza kupata jibu mzuri hapa sana. Kuhusu kusikia huku na huku na waza uweze kupata jibu mzuri. Matthieu chapitre 19 tukianzia pa verset 8 Biblia inasema hivi wakati wanamuuliza Yesu kuhusu divorce. Na mwana kanindoa Yesu kabulana. Anajibu mariage ya Moïse na mariage ya Jésus. Na mwana kanindoa Yesu kabulana. Mouit banasema il répondit c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit de répudier vos femmes. Au commencement il n'en était pas ainsi. Donc Musa alinipatia ruhusa ya kumwandama bibi kwa maana mlikuwa bicho nguvu. Jo mlimsungua sana sasa kumsa andama bibi yako. Mais je vous le dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère. Panakuwa shida. Ule nduku ule hata na mfukuzo le bibi hata wa bibi mwingine. Est-ce que c'est sa femme? Hayalala? Non. Acha kwanza nimalizie idea yangu.
Kisha badisciple banasema hivi. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il répondit, tous ne comprennent pas cette parabole, mais seulement assez cela est donné. Car il y a des iniques qui sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui les sont devenus par les hommes, et il y en a qui sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Peko shida. Inabidi mtu kwanza ajijue avant ya kuingia. Inabidi kwanza shida anaweza kusema ikunaanza kwa pasteur. Kanisa wakati inapokea watu wawili ndafuta kubaunga. Hii version hii tunasoma hapa tunaelewa kama divorce inaweza kufanyika omwe muka ya infidelite. Sasa maintenant tunajikuta ki hapa watu wawili ndoa yao inabarikiwa lakini bado hawayaungana. Nikusema shauri ya kwanza ni kwa pasteur, kama una recevoir bantu avant que ubangaje processus ya mariage, inabidi kwanza kubaonesha wazi pashikwe mambo ya siri bakifungule wazi enfin que bas muelewe kama bya kweli eta yabo na emotion yabo na masentiment yabo ina mériter bantu bakafanya ni bakekale mundo. Kana jikuta maintenant que bale bantu ile maita bakakuipite wala baripita barifuchika mebanengia ndani ya ndoa. Mundoa muko possibilité ya bantu bawili bakabulane alakini bashende kwa kwangua huyu dada huyu na huyu frère huyu kama banakabulana asema huyu ndugu yeye akende kama shende ko yesta commettre infidélité parce que ashita waten mais problème ni kwa bibi parce que bibi yake owe atakutana mtu mwingine na kutakuwa infidélité c'est quoi bana kwa difficulté ya kubakabula abantu bawili banasema kama una divorcer na unaoa panakuwa infidelité au moins sauf kama ule mtu alitembea avant mariage. Kama ule bibi mkile kipindi barishi alikuwa asha kutembea, ni kusema pa ile fashi pale automatiquement ule bibi asha kufunjaka ndoa zamani. Kama ile etape barikala ya 2 ans ule mwanamke ashaenda nje ya ndoa, ni kusema pendelea kutumainia kwa Mungu na Mungu atabasaidia. Tutukie ba divorcer, bibi bwana ashinda kwa parce que anam mais bibi ataolewa parce que comme na akende kwa bibi unasema celui qui répudie une femme répudiée et qui épouse une femme répudiée commet un adultère avec elle. Okay. Na mimi ulizo yangu tena ngali ile. Yeah. Wakati ya kuyapoaka kitendo ya ndoa. Okay. Pale utasema bakiachana kabisa walivunja ndoa. Yeah. Na hakuna kitendo ya ndoa. Tusome Biblia na lula msema wanasema tusome Biblia. Mkusoma Biblia wanasema hivi. Wanasema wanasema tuinterprete mkiswahili. Tusome tuinterprete mkiswahili. Tuanzie par verset 9. Wanasema ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux à l'homme de se marier. Asema kama njo ile kanuni mwanaume kunayo kufuatana mwanamke airuhusiwe wala hakuna faida mfanye kuolewa. Il a répondu, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement c'est à qui cela est donné. Bota baelewe hii mfumbo. Lakini paka kubale ambaye inafanya nini inasemelewa. Car il y a des iniques qui les sont de le ventre de leur mère, il y en a à qui les sont devenus par les hommes, et il y en a à qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre le comprenne. Donc kuku bantu bya kweli bila wasa kuku bantu banazarika vile. Shida ni nini? Ni kusema abakubebe ile étape ya vérification avant kwenda kuingisha mundo. Mais il y a eu fiançailles du pasteur. Oui, wakati sasa wanaingia maintenant mundo, sio fika maintenant mundo, wa maintenant ndani ya ndoa wanaanza kuishi ndani ya ndoa. Kama vile ba Kristo naluria kama il faut seulement faire confiance à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mais il y a eu fiançailles. Même s'il y a eu fiançailles, mon fiançaille va te reconnaître chez ba Kristo Bouyoana. Tu dois se parler là-bas, vous dois se dire la vérité. Mais ventre à moi dans le ma préparatif. Parlez sans passer à l'action. Hakuna passer à l'action. Mais par rapport à Biliana kweli. Na tambia mwenzake ukweli. Bibi atamuuliza utajua kama kweli. Naomba na mke utakuuliza mwenzako. Fiançailles on a préparé mariage. Mais toi tu n'es pas prêt pour le mariage. Parce que ujisikie kama mwanaume. Utaanzia swali wapi? Wewe mwanamke utakuona Biblia. Unapata kuona Biblia. Ukamulize mwanaume ni maongezi wako natarisha ndoa. Utakuwa déjà mawazo. Mais pourquoi les personnes ne peuvent pas dire à la fille que si tu m'écartes?
mwambie. Utamwambia tia kifiche. Unafichika aibu yako. Pourquoi tufichika kwa Kristo? Est-ce que ndio iko fondé Jo kwa maana kosa ikunaanza pale mwanaume anayua shida yake na lakini anaifichika. Est-ce que ndio inapaswa Anafanya kosa. Vile inaingia kosa inaingia ndani ya ndoa. Kama vile kama no Alifichika kwa problem ni nini? Tiens n'est pas chrétien. Dadake ya huyu mwenye aliendaka Sweden David ni mwanaume. Yeah. Mais Dada ni mwanaume. donc ni mwanaume mais anaumbiwa half na maumbile ya kianamke. Unaona? Comportement yake ni mwanamke, tout ce qu'il fait ni ya kianamke. Unaona? Sasa yeye haiko sawa wengine wa pede yuko transforme. Donc yeye hakuwaki na hamu ya mwanamke. Hakuwaki nayo. Ukiangalia wanaume yake ni kiakabambi hivi, lakini ni hivi. Sasa ule wa vile aikale kimya bila kusema kweli. Kanisa impushi aowe. Biblia yake découvrir bile mnyumba. Ni kosa kama kanisa na kwanza kumutu Kanisa haijui. Kanisa iko ignorant. Binakuwa wanakuambia no, unaona bakaso muowe. Haitawezekana badada biko muhangwao. Ile ni kosa kubwa. Finalement anaoa. Bile binatokea mnyumba. Ile ni kosa. Kama baishi kama ni kanisa na makosa. Tuko na imani sasa. Tuko na imani. Ka systeme ka hivi kwa ile imani. Kataleta nini? Problem akashtukake akatokake pale. Pendant 2 ans. OK. Kama kanisa ndio on a bien souligné pendant 2 ans. Ni problème kubwa sana. Ndio sasa problem ya mingi mundoa ni preparation wakati beko bantu ava bajangazie mundoa. Mingi makasa bena sauter ma étape. OK. Muna présenter bantu mu mariage mais amuya yua misingi bila kanisa haikuvapush. Inabidi kubanana. Il y a eu fiançailles mpaka na banaheshimia vyote hakuna kugusana. Mais en fin de compte après 2 ans il n'y a rien. OK. L'homme n'a jamais serré la femme comme ça. Conclusion. Il y a mariage. Conclusion, tunakonfire namna gani? Conclusion, tuanzie kwako. Ya conclusion mais au cas où ile problème inatokea. Mwanaume na constate que réellement haiko na satisfaire bibi yake. Haya wazaka n'a jamais essayé mon frère. Bon, mie kwanza n'a jamais même la 2 minutes, merci beaucoup. Mie kwanza mimi nawazia kama hivi, mufiansaye kusudi kusikwe tokea ile ma désagréments za vile, kusikwe tokea ile ma conséquences. Munapaswa jikaza hata kama muko ba Kristo. Mueseye kufuchika pasteur wala kanisa vitu vingine. Mujipime kwanza nyewe wawili. Na mtafuchika Mungu haiko naona. Okay, Mungu haezi penda quand même avenir ile mariage kwa rompi. Haezi penda ikwe vunjika. Manaki mnaweza kama mulisha kuwa na promesse que réellement kesho utakuwa bibi yangu, kesho utakuwa bwanangu. Mujipime kwanza nyewe wawili. Est-ce que unanisatisfaire? Kushia la Kristo hairuhusiwi. Kushia sababu unajisikia point de vue. Ni point de vue yangu msikivile. Ndio Mujipime kwanza. Wewe bibi ukisikia ke bwana hanifike fast please. Achana naye avant. Juu hata Biblia inasema pali ubrize mariage moya, bora ubrize fiançailles 10. Ndio. Loi. C'est la loi qui le dit. C'est la loi qui le dit. Selon les hommes. C'est la loi qui le dit. Loi ya code familial inasema. Pali ndio. Papa unakupa tati. Pali ubrize mariage moya, brize fiançailles hata 10. Unakuwa make sure kama mariage yenyewe unaenda amo nilie yenyewe ko siri yenyewe itakuproteger. Mimi na ateriri kusema hivi. Mie solution yenyewe ndiza patia bote benye biko na tafa mariage. Kusudi kesho kustoke désagrément yenyewe iko lié ku relation sexuelle. Bajipime kwa bote bade. Bila kuassocier pasteur, bila kuangalia ile aspect chrétienté. Wapi kwa wataenda sasa kwa Mungu naye hataona? Mungu ataona lakini donc batafanya Mungu comme témoin. Banasema hivi, bana prendre Mungu comme témoin ya kusema ke si tunaitika ke kesho yake tu éviter problème zenye zinaweza tokea kesho. Tupatie bengine ma question ya réflexion za kushindwa gisi batatujije. Sasa tunavaletea le problème. Comme nilisema mbele,
kuko ingine ma problem zenye azijuake kuwa na solution. We pasteur banakuletea ke bwanangu hayanifanyaka kitu ya deja, ni muache pasteur atashindwa na ile ya kujije, parce que ile ni decision yenye ko personnel. Sasa kusudi tusikwe patia watu wengine matière ya reflexion, tujikaze mie na weye sheri, tunasikilizana, tupimane, tuangalie est-ce que ça va aller ou ça ne va pas aller. Kila mtu akisha wa Kristo au banani pale antake ba Kristo, mimi nasema ngoja mama, antake ba Kristo tunasikilizana, tunasema kila mtu ajue avant tuende ku mariage, kila mtu ajue faiblesse ya mwenzake. Tukishasikilizana, tukishafanya ile act, tutaulizana sasa, est-ce que kwa ile faiblesse yangu niona nayo unaitika kuendelea na mie na mashipe na fuatana na kuelewa ndio kwende via hapo, lakini kushie kama wa Kristo akuruhusiwa. Maana munaitika nyie antake ba Kristo, munaitika twende mu mariage na ile faiblesse, kesho tubalete problème ya no, wewe usijali, solution simuneze mnapima siku ya kwanza endelee. Tunaweza mnapima siku ya kwanza dinapita vile na siku nyingine dipite. Ndio ile yao utapata majibu kwa mwingine ya ni kuendelea. Okay. Mariage iko influence na mtu. Wewe peke unajisikia kama hapa ndaweza oa. Na condition moi haiko kwa patron, le pauvre se marie. Mais ujisikie kwanza hapa niko mwanaume, mimi nalamukaka. Mimi najisikia je suis sensible. Na hapa tu ya éviter péché. Pour éviter l'impudicité, même la Bible dit, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa propre femme. Maintenant, haujisikie kuoa, mais unaenda oa juu satisfaire watu tu. Mais wewe peke unajua uko mwanaume. Unatesa ule binti wa watu. Utamsingizia bongo. Il n'y a pas de mariage. L'union c'est le mariage, c'est l'union entre l'homme et la femme. Mais il n'y a pas union. Hakuna mariage hapa. Bwana bishie pale. Usitese mtoto wa baba. C'est tout. Twende kwa. Okay, merci. Mimi nasikia kisi wanasema wenzetu huko ni na. Sawa vile kisi ulisikia mwenzetu Bonheur pale akisema eti bapime kwanza avant unification kwa ndoa. Maana pale kuko deja amri banavunja. Ni Bakristo ama sio Bakristo? Kama ni Bakristo, maana yake hawawezi pima. Mupime, jua si kesho mtalomba msamaha, deja mtafanya makosa. Tunazana Bakristo hawapimaki. Bon, ni makosa. Bafeki ndio wanapima. Banakwambia ti bafeki. Bon, njoo ile yenyewe mimi ndio ongelea pale. Kama tu kuko mwenye yani mwanaume hapo tu tunaongelea mwanaume mwenye iko impuissant. Fake. Iko fake sisi wanasema pale. Mkristo na mwanamke Mkristo. Kuangalia kweli jibu itaweza patikana wapi. Kama jibu tu itaweza patikana narudilia pale pale. Kama viko wa Kristo, maana jibu itapatikana tu kupitia Biblia. Kama ni maombi, kama ni kuvumilia, vyote hicho hivyo. Okay. Yeah. Asante sana. Kwa mwisho naweza kusema shida ya mzuri ni mwanaume atafute solution avant kuingia ndoa. Kama ile solution ya kutafutiwa avant kuingia ndoa na kutawasha kuingia ndoa ikiamletea shida ile wewe unataka pasteur. Kazi ya mchungaji ni juste kuexhorter, lakini hapana kusukuma mtu beba decision. Decision ya kurompre wala ya kucontinue inadependaka na mtu yeye mwenyewe. Wewe mkamilishe katika maombi, kumalisha imani yake kama Mungu anaweza kusaidia. Na umuoneshe ukweli ile kuwazi, lakini usimsukume mtu kwenda beba decision ile aseme pasteur ndio ananiambia sasa nivunje. Au pasteur ndio sema nibakie umkamilishe tu enfin que décision ikuye yake personnel. Mwanamke deja na a décider yeye mwenyewe. Kama na décider maintenant sema atatoka maintenant. Hawezi kumbamba nguvu. Kama na décider kwa imani yake ya continuer. Gloire soit rendue à Dieu iko na imani. Hawezi kumforcer mtu imani. Mwanamke ashaanza jiplain. Wewe kazi yako ni kushauria kukomalisha imani, umsaidie mtu ili akwe na imani. Kama imani maintenant yake ikamiliki, papa, wewe utafanya nini? Utamsukuma aishi mule ndoa, wewe ndio utaishi mule ndani. Okay. Yeah, ni kumsaidia tu. Kama naitika sawa, kama nakatala, yeye ndio utaishi mundo. Kwa kunipatia nafasi. So kiukweli hii ni pointi kubwa na nzito sana ambao katika ulimwengu imechukua kipaumbele sana. Lakini kulingana na mimi naona mambo hii ni mazito kuiamua, lakini pamoja na Mungu kila kitu kinawezekana.
So mimi kitu ambacho naweza sema kuhusiana na hii mada ambayo tulikuwa nayo ni kusema ya kwamba wajipatie tena muda ya kuvumiliana, suluhisho inakuja. So muda, unajua muda, ndani ya muda mnafichwa majibu. So ni kuwaomba tu kwamba wajipatie muda, ndani ya ile muda mtapatikana solution ndani ya ile mariage yao ya muda. Okay. Wewe hapo conclusion, bajipatie kwanza muda, baendelee kuishi vile ndani ya muda, baendelee kuishi vile sasa kaka na dada, kwa mwisho solution kuishi bila kula. Okay. Finalement, parce que mindo mwisho, finalement point de vue yangu comme assistant social, tunakuwa kanapatia valeur sana opinion za ba client wetu. Hapa ndafanya process mbili. Ndafanya process ya umoya séparément, njo niangalie kama ndakuya waonga bote juu tusikie decision ya bote. Ndaanza uliza bibi juu yeye njo alitoa plainte. We unaona solution yako ni nini? Bibi akisema nashindwa kuvumilia, si ndio? Naambia chunga kwanza, naenda kwa bwana, ushajiona kama hauwezi kitu, bibi yako iko na besoin, meweye haumpati bien anataka, we unaona solution yako itakuwa nini? Bwana akisema tuvumilie kidogo tuangalie miujiza ya Mungu, ndawaita sasa wote wawili, njoo niwaambie bibi, Bwana anasema mkamate tena ta muongee na Mungu, msikie neno la mwisho ya Mungu ni nini. Unasikia? Lakini kama bibi anainsiste tu nilisha choka, ndamwambia agir selon volonté yako. Me ufanye kitu kenye kesho hauta regrete. Jipa. Sa vile assistant social tunakuwa napatia valeur opinion ya mtu. Mtu akishimama injo decision yangu, mie sina droit kumkatalia. Agir selon volonté yako. Akipenda kutoka séparation. Thank you. Mwanaume hakuna tarehe. Merci. Tunashukuru kwa yote vraiment. Tunashukuru sana. Manake mama wanasema avumilie, wengine wanasema vile hakuna kitendo ya ndoa, manake atakufa na stress tu. Wengine anasema baendelee kuomba Mungu, Mungu anawezaka yote. Ndio kwenye tunaishia pale. Vraiment merci sana. Mungu awabariki. Okay, tubalize na maombi. Asante sana Bwana Yesu Kristo, tunaomba na moyo wa shukrani. Asante kwa kuwa pamoja nasi mwanzo hadi mwisho. Tunaamini ya kuwa Baba utaendelea kutusaidia, siku nyingine tena tukutanane na tuongee maneno mengine ambayo itasaidia na kuongoza wengine. Asante Mungu, maana hautatuachilia wala kutupungukia. Kwa jina lako tunaomba tukiamini. Amen. Amen. Baba, nisamehe dhambi zote Baba, nitakase kwa damu yako. Haleluya. Asante Yesu.